Nasa got my ticket. Hi everyone. No. Okay, pero there. Bunch and then more at sa terraces later. Nasa Agbo. Nangit ako sa Cebu Sunday Market. But okay nakita. So ako siya kimap pa rin. Kita na ko tents. I hope mo na niya sila. Wala. Wala mo ko'y naganahan sa Cebu Sunday Market, I mean. Like, wala yung literal na food pang lunch. So, aritas Ayala. After mag-lunch, kay get ko tickets. I thought na pa ticket for the loved one. It's my first time to watch movie alone. I don't know if napakul mag-get nga ticket. Kaya ako nakita sa schedule is around 1 p.m. and then 2 na karon. I mean, 1:50. Pero basin pala makapas, di ba? Like, bago lang juga 2. Ni-ask na lang ko sa guard as a dapit para sure jug ko. Hindi ko madugay. Then, I'm on my way to cinema. One thing's for sure, kasi di ko another sa Ayala. I know my way out and in. So, kung ako magawas, kung ako musuod, pag ikabot sa suod, pag yung nakuwasa ko pa doon. So, moto, ganiha. Ni-ask ko if asa na dapit cinema and all that. Ooh, okay. Here. Here. It's 45 cent. Isa lang. Green miss, no? 16. One ticket for the loved one. Thank you. Alright, so got my ticket. Mag-lunch na rin ko, guys. Wadyo ko kaabot sa 1:50 p.m. I don't know, as ko mag-lunch. But, yeah, mag-lunch ata. By the way, barato ng tickets karon mo. Siya kaabot o 300. Usually, di ba, 300 plus. So, tinood na lang game may barato much lesson karon.
sa oxygen sa Dagkugtawag sa H&M. So, yeah. Nangita na lang ko sa ito corner. Nangita ko kong drinks. After that, saka naguro ko para ready na. Di ko malate sa The Loved One. Saba siya, guys. But now na ako sa first day. Wait lang. While waiting for my movie, nasa ko diri katambay. Still waiting, mag-start ang movie. It's 6:05 and then 6:45 pa mag-start. Hindi ko gana mag-cellphone, hindi ko lubaton ako. So yeah, I'll update you later.